जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय प्रभुपाद 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 जय श्रील प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले ते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नमस्ते सारस्वती देव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विद्वेष शून्यवादी पाश्चात्य देशता जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो बुद्धाय कृष्ण पुष्पाय भूतले सुमते जपदगा स्वामी नीति नाम नमाचार्य पदाय निताय कृपा पदाय गुरु कथा दामोदर नगर राम हरे कृष्ण हरे तो कृष्ण आज पंचम दिवस आम उपस्थित होइछे एवं आज पवित्र एकादशी तिथि आम समस्त पवित्र एकादशी तिथि रे द जर्नी टू सेल्फ डिस्कवरी ये कार्यक्रम समस्त जोग देइछे तो पंचम दिन प्रेजेंटेशन मुझे बाहर करुचे आपण टिके धैर्य धरंतु
आम आज डे 1 को धरवा नहीं डायरेक्ट पलैबा डे 3 रु आम देखा डे 3 जहाँ आम देखी ये सब आउ चर्चा कहीं बारंबार डे गुड़ाक रिपीट कले आमर यहाँ अंतकरण सबकनसीयस माइंड सब बसी जाए एवं आम मन पकई पार आम आज डे 3 रु आरंभ करवा डे 3 हाँ डे 3 आम देखिले जे भगवान होचंती कृष्ण एवं इस्कन कहु सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड भगवान किंतु कृष्ण कहीं भगवद गीतार 7 नंबर अध्याय 7म श्लोक कहते मो सागर कहीं समान नहीं कि ऊपर नहीं मत पर तरंग नान्यम किंचित अस्ति धनंजय पुणी भगवद गीतार 10म अध्याय 8म श्लोक कहते मु सब उद्गम स्थल हो आई एम सोर्स ऑफ एवरीथिंग तापरे श्रीमद भागवत प्रथम स्कंदर 3य अध्याय 28 नंबर श्लोक से पाखे सब प्रकार ऐश्वर्य अच्छी एवं भगवद गीतार 5म श्लोक 5म अध्याय 29 नंबर श्लोक कहते मु परम उद्गम स्थली मु परम नियंत्रणकारी एवं मु परम भोक्ता एवं मु सुहृद सर्वभूता नाम ज्ञात्या माम शांति मुच्यते मु समस्त सब भूतर सुहृद समस्त समान भल पाए एटा भगवान कहते जानी कौन प्रकार अशांति हेब ना तो भगवान जन व्यक्ति व्यक्तित्व रही आम अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ आम भगवान को सगुण साकार रूप को आम पूजा करू ताकू आराधना करू कहीं निराकार हूँ साकार रु बाहर निराकार जमी गोटे फूल साकार किंतु बास्नाटा निराकार फूल रु बास्ना बाहर तो साकार रु निराकार बाहर किंतु यही भौतिक जगत रे निराकार रु साकार बाहर कहीं भौतिक जिनस आध्यात्मिक जिनस पूरा उल्टा आप देखिए सृष्टि जिते महत्त्व तार किसी आकार नहीं धीरे धीरे सृष्टि है आकाश सृष्टि होचे आकाश रे केवल शब्द रही शब्द रे आकाश रे जिते शब्द रही स्पर्श मिसी जाऊे वायु सृष्टि होचे वायु जिते रूप मिसी जाऊे अग्नि सृष्टि होचे अग्नि रे जिते रस मिसी जाऊे जल सृष्टि होचे एवं जल रे जिते गंध मिसी जाऊे भूमि सृष्टि होती भौतिक जगत रे निराकार रु साकार सृष्टि हुए किंतु आध्यात्मिक जगत रे साकार रु निराकार सृष्टि हुए से जो माने निराकारवादी से मायावादी बोली कहती से भगवान को जड़े मनीष बोली भावती एवं भगवान ऊपर निराकार ब्रह्म रही बोली चिंता करती किंतु भगवान कहते भगवद गीतार 14 नंबर अध्याय 27 नंबर श्लोक से कहते जे मु ब्रह्म ज्योतिर उत्स हूँ एवं जो मैंने मत मनीषी बोली भावती से भगवान कौन कहते अवजानती माँ मूढ़ मानुषीम तनु आश्रितम जो मैंने मूर्ख से मत गोटे मनीष बोली भावती तापरे कृष्ण एवं जो देवी देवता जहाँ में डेमिगॉड कहूचे विषय आम भगवद गीतार 10म एवं 3य अध्याय 2 एवं 12 नंबर श्लोक जापर जे समस्ते जिते देवी देवता अच्छा से भगवान को ठार शक्ति पाती एवं से भगवान को नियंत्रण था आम देखला विष्णु होचंती भगवान कृष्णकर अवतार बा कृष्णकर एक्सपांशन होचंती विष्णु विष्णु प्रकृति प्रत्येक ब्रह्मांड रे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर रही एवं प्रत्येक ब्रह्मांड रे कोटि कोटि विष्णु माने अच्छा प्रत्येक कोटि कोटि ब्रह्मांड रे कोटि कोटि विष्णु पालन कर्ता रूप से अच्छा से कोटि कोटि ब्रह्मांड रे कोटि कोटि गर्भोद कषाय विष्णु अच्छा अनंत विष्णु अच्छा क्षीरोद कषाय विष्णु बा पालन कर्ता विष्णु अच्छा तो ये समस्त कोटि कोटि ब्रह्मांड उपरे पुणी भगवान भगवत धाम रे रोचंती एवं भगवान केबे भी इमोराल ही पारिबे नहीं तापरे डेमिगॉड गॉड विषय आम देखी या रिपीट करवा नहीं या विषय सब आप जानते किंतु आप एतकी जानवा कथा जे जेते देवी देवता अच्छा से भगवान द्वारा नियंत्रित भगवान शक्ति देइछंती एवं से समस्ते भगवान चाकर एकेला ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य एवं काली आम देखी आम किए आमर प्रकृत परिचय कौन से आम जानी आमर प्रकृत परिचय हूँ आम गोटे गोटे आत्मा माइक्रोफोन ऑफ कर दिंतु दयापूर्वक
तो आम गोटे गोटे आत्मा केमती आम जाना प्रूफ कौन अच्छी आम आत्मा बोली आम काली तार प्रूफ देखी कौन देखी जे एटा गोटे साधारण ज्ञान आम शरीर जीवन अच्छे आम शरीर नुहे एटा गोटे साधारण ज्ञान कहीं जिते आम मृत्यु कहार होची से शरीरटा पड़ी आम जो शरीर था लोक कहीं कांदते कहीं पड़ी दिखते कहीं से भितर एमती गोटे इम्पोर्टेंट जिन था जे पड़े गले से शरीर आ किसी मूल्य ना तो आम शरीर नुहे आम से भितर जो सच्चिदानंद आत्मा जार इम्पोर्टेंस बेसी रही तापर आम विभिन्न प्रकार आमर बुद्धि लगे आम बुझीपर जे शरीर जो चेतना आसूची सेटा आत्मा थिले जाई आसूची जदि शरीर आत्मा बाहरी गला से चेतना शून्य हो जाउची तापर काली नियर डेथ एक्सपीरियंस देखिथिला एवं अतीत जीवन रो मेमोरी विषय देखिथिला एवं एक्स्ट्रा बॉडी ट्रैवल ए तीनटा जिंस हम देखिला एथुर हम जानिला जे ए शरीर फटरे सोइथिले सुद्धा मन बुद्धि सहित आत्मा अलग अलग जाय बुली की पळे आसीबो तापर नॉलेज ऑफ सोल हम केति ग्रहण करबा तो सोल तीनटा गुण अछि सोल रो सत चित एवं आनंद गुप्ते सेकंड की फोन कर लेनी हरे कृष्ण माता जी हाँ एकादशी आज एकादशी है एबे मोर क्लास चले दिया है ग्रुप रे दिया है मैसेज दिया है नहीं तारा ग्रुप मैसेज काल ठानु दिया है एकादशी आज तो दिया ना कल हाँ हाँ नहीं ठीक है मतलब मैं क्लास करू छे हरे कृष्ण तो आत्मा विनाशशील नुहे ये अविनाशी अविनाशी नहीं देखो काटी हेब नहीं पानी रे बुड़े हेब नहीं वायु सुखे हेब नहीं ये आत्मार यहाँ हूँ गुण तापर आत्मार आउ कौन गुण ये जन व्यक्ति भगवान भगवद गीतार कहते जे युद्ध क्षेत्र में जिते राजा अच्छा समस्ते अतीत थिले तू आ मु आम समस्ते अतीत थिले वर्तमान अच्छे भविष्य रहा कहार अस्तित्व लोप पाइब ना किंतु मोर प्रत्येक जन्म मु जो नौचे मु प्रत्येक जन्म रे मु किए थिली मु मने रखिथि किंतु तमे सेटा भूली जाउछ ए जिनसटा भगवद गीता रे भगवान कहउछन्ति एवं आम आत्मा जे शरीर पांचटी जिनस रे गठित कौन कौन माटी पानी अग्नि पवन आकाश किंतु हमर आत्माटा तीनोटी जिनस रे गठित कौन कौन सत चित एवं आनंद सत माने ये चिरंतन शाश्वत चित माने पूर्ण ज्ञानमय एवं आनंद माने ये सब आनंदमय से आम सब अभ्यास आनंदमय अभ्यास आमर प्रत्येक आनंद आमर प्रत्येक अभ्यास ये आनंद पाइबा पई हेई थाए आम जहा किसी जीवन रे करू सब आनंद पाइबा पई करा जाय करू कारण आमर आत्मा ही सच्चिदानंद रे गठित तापरे आत्मार कोठी रोची शरीर रे आमर हृदय देश रे रीजन ऑफ हार्ट भीतर रही हार्ट भीतर रहिले तो हार्ट ट्रांसप्लांट कर देले आत्मा भी बदल जीव हार्ट देश रे बस से लेवल रे रहउची बिना भूषण प्रभु माइक्रोफोन ऑन ही नहीं सुनी पार नथुवे तापरे ए आत्मा शरीर बदले केमती पुराना शरीर रह गले आत्मा नूतन शरीर धारण करे एवं ये बहुत छोट बालागर शतभा गोटे केशर अग्रर 10,000 भाग गोटे भाग आत्मार साइज से छोट आम देखी या खाली आखिर देखी पार नहीं कि कौन जंत्रपाति देखी पार नहीं वस्तुर कौन से आकार न थाए आत्मा ही ताको आकार दिए आम देखी गोटे छोट मंजीटे जो माटी पड़ुचे से मंजी गछ सृष्टि होते जो पंच महाभूत को लेकिन से एकत्र करके गोटे रूप दौचे तार गंडीटा ब्राउन तार पत्र गुड़ाक सबुज से लाल फल फलुचे ये सब को आकार किए दौचे आत्मा दौचे एवं आत्मा बाहरी गले शरीर पुणी माटी मिसीज फर्मलेस होपर आम देखिले गोटे स्थूल शरीर अच्छी स्थूल शरीर 5टी जिनस या अर्थ वाटर फायर एयर इथर बा भूमि आप अनल वायु खंग एवं सटल बॉडी मन बुद्धि रे माइंड इंटेलिजेंस एंड फॉल्स आम देखिले मन होची ए सबु
ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡିକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରେ ମନ। ଏକାଦଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କୁହା ହୁଏ। ଆମ 5ଟି ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ରହିଛି କଣ କଣ? ଆର୍ଥର ବାସ୍ନା, ଆର୍ଥର ତନ୍ମାତ୍ର ହଉଛି ବାସ୍ନା, ତାକୁ ଶୁଙ୍ଗିବାକୁ ରହିଛି ନାକ। ଜଳର ତନ୍ମାତ୍ର ହଉଛି ରସ, ତାକୁ ଚାଖିବାକୁ ରହିଛି ଜିଭା। ଅଗ୍ନିର ତନ୍ମାତ୍ର ହଉଛି ରୂପ, ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ରହିଛି ଆଖି। ଏହାର ତନ୍ମାତ୍ର ସ୍ପର୍ଶ, ତାକୁ ଫିଲ୍ କରିବାକୁ ରହିଛି କଣ? ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଁ ତ୍ୱଚା ବା ଚମଡା। ଏବଂ ଇଥର ବା ଯୋଉଟା ଆକାଶ, ୟାର ତନ୍ମାତ୍ର ହଉଛି ଶବ୍ଦ ଏବଂ ୟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ରହିଛି ଆମର କାନ। ମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡାକ, ଏଇ 5ଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏଇ 5ଟି ଜିନିଷରେ ଲିଙ୍କ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଏ ବହୁତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଏଇଟା ଆମର ଧର୍ମଟା ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ହଉଛି। ତ ଆମେ ଏଠୁ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏଇ 5ଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏଇ 5ଟି ଜିନିଷକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ତାର। ଏବଂ ମନ ହଉଛି ଆମର ଯୋଉ 5ଟି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛି। ଆମେ 5ଟି ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ତ ଜାଣିଛେ, ଆଖି, କାନ, ନାକ, ଜିଭ ଏବଂ ଚମଡା। 5ଟି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେଟା କଣ? ପାଦ, ପାଣି ବା ହାତ ଆଉ ଗୋଡ। ତାପରେ ବାକ୍ ବା କହିବାର ଶକ୍ତି, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ। ତାପରେ ଜନନେନ୍ଦ୍ରିୟ, ମାନେ ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପତ୍ତି କରୁ, ଏବଂ ଗୁହେନ୍ଦ୍ରିୟ, ଯୋଉଥିରେ ମଳମୂତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରୁ। ଏ ବି ଗୋଟେ ହଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ। ଏମିତି 5ଟି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛି। ଏ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟରେ ହାତରେ ଆମେ କାମ କରୁ, ଗୋଡରେ କାମ କରୁ, ମୁହଁରେ କାମ କରୁ, କଥା କହିକି କାମ କରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କଣ କରୁଛି? ଲେକ୍ଚର ମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଟିଚର ମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? କଥାରେ ଆର୍ନିଂ କରୁଛନ୍ତି, ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ କାମ କରିବାର ଅସ୍ତ୍ର, କଥା ବା ବାଣୀ ବା ବାକ୍। ତାପରେ ଜନନେନ୍ଦ୍ରିୟ, ଆମେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଜନନେନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଗୁହେନ୍ଦ୍ରିୟ, ନିଜର ମଳମୂତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ଶରୀରରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଗୁହେନ୍ଦ୍ରିୟ। ତ ଏଇ ମନ ହଉଛି ଏଇ 10ଟି 5ଟି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ, 5ଟି ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟର ଇଏ ହଉଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ହଉଛି ମନ। ମନ ଯାହା କହିବ ଏମାନେ ମାନେ ମାନନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ମନର ଗୁଲାମ ହେଇଯାଉଛେ ତ ମନ ଯାହା କହିବ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ମନକୁ କିଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି? ବୁଦ୍ଧି। ମନ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଟା ବୁଦ୍ଧି ତାକୁ ବିବେଚନା କରିବ ଯେ ଏଇ ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ଜାଣିକି ଏଇ ଜିନିଷଟା କରିବା ଠିକ ହେବ ନା ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ବସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି, ମନ କରୁଛି ୟାକୁ ଗୋଟେ ଚାପୁଡା ମାରି ଦିଅନ୍ତେ। ଇଚ୍ଛା ହଉଛି, ମନ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଚାପୁଡା ମାରିଲୁ ମାନେ ତୋର ଚାକିରି ପଳେଇବ। ତାପରେ ଏ ଗୋଟେ ଚାପୁଡା ମାରିବା ତତେ ଜୀବନରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଘାଟା ଆଣିବ। ସେଥିପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ସ୍ମାଇଲ ଦେ। ତ ବୁଦ୍ଧି ଲଗେଇ ଦଉଛି, ସେ ଗାଳି ଖାଇଲେ ବି ନିର୍ଲଜ ଭଳିଆ ହସିକି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିବା। କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି ଫଲ୍ସ ଇଗୋ। ଫଲ୍ସ ଇଗୋ ମାନେ ଆମର ମିଥ୍ୟା ଅହଙ୍କାର। ମିଥ୍ୟା ଅହଙ୍କାର ମାନେ ଆମେ ଯୋଉ ନିଜକୁ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି, ଗୋଟେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ଯୋଉ ଭାବୁଛେ, ବା ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଏଇ ଶରୀର ସହିତ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଚିହ୍ନିତ କରୁଛେ। ଆମେ ଭାବୁଛେ ମୁଁ ପୁରୁଷ, ଆମର ଲିଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପୁରୁଷ। କେଉଁ ଜନ୍ମରେ ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା, ଆତ୍ମାର କୌଣସି ଲିଙ୍ଗ ନଥାଏ। ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ, ଆମେ ଭାରତୀୟ ବୋଲି ଭାବୁଛେ। ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଯୋଉ ଜାତିରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି ଭାବୁଛେ। ଆତ୍ମାର କୌଣସି ବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ। କୋଉ ତାର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣରେ ସେ ଜନ୍ମ ହେବ। ଯଦି ସତ୍ୱ ଗୁଣରେ ଅଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଜନ୍ମ ହେବ, ରଜ ଗୁଣରେ ଅଛି କ୍ଷତ୍ରିୟ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଜନ୍ମ ହେବ। ରଜ ଆଉ ତମ ମିଶ୍ର ଥିଲେ ସେ ବୈଶ୍ୟ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେବ, ଏବଂ ତମ ଗୁଣରେ ଥିଲେ ଶୂଦ୍ର କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେବ। ଏବଂ କ୍ରମ ବିବର୍ଦ୍ଧନ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯାହା ଶିଖୁଛେ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମର ନୂତନ ନୂତନ ଶରୀର ମିଳେ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଯଦି ଜାଣିବ ମୁଁ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ଏବଂ ମୁଁ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଶାଶ୍ୱତ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ସେବକ, ଏଇଟା ଯେ ଜାଣିଯିବ, ଆଉ ଏ ଶରୀର ତାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏ ଫଲ୍ସ ଇଗୋଟା ହଉଛି ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ। ଏ ଫଲ୍ସ ଇଗୋକୁ ମିଟେଇବାଟା ବହୁତ କଡା। ଆମର ରିଏଲ ଇଗୋ, ଆମେ ହଉଛେ ବାଲାଗ୍ର ଶତଭାଗେନ କଳ୍ପିତ। ଆମେ ହଉଛେ ଜୀବାତ୍ମାର ସ୍ୱରୂପ ହୁଏ କୃଷ୍ଣ ନିତ୍ୟ ଦାସ। ଆମର ସ୍ୱରୂପ ହଉଛି ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନିତ୍ୟ ଦାସ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ରିଏଲ ଇଗୋ। ଆଉ ଫଲ୍ସ ଇଗୋ, ମୁଁ ଭାରତୀୟ, ମୁଁ ବରଗଡିଆ, ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ମୁଁ ଓକିଲ, ମୁଁ ଟିଚର, ମୁଁ ବିଜନେସମ୍ୟାନ, ମୁଁ ଧନୀ, ମୁଁ ଗରିବ, ଏଇ ସବୁ ହଉଛି ଫଲ୍ସ ଇଗୋ। ତାପରେ ଆମେ କାଲି ଗୋଟେ ଦେଖିଥିଲା ଯେ ଆମେ କଣ ରୋବୋଟ? ନା, ଆମେ ରୋବୋଟ ନୁହେଁ। ମେସିନ ଗୁଡାକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରାଯାଇଥାଏ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାମ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚେତନା ରହିଛି ଏବଂ ଆମେ ଆମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଭଗବାନ କି? ନା, ଆମେ ଭଗବାନ ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର, ଆମେ ସମୁଦ୍ର ଜଳର ଉଦାହରଣ ନେଇଥିଲେ, ଏବଂ ଆମେ କୌଣସି ତପସ୍ୟା କରି ଭଗବାନ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତୁଳନା କରିଥିଲେ, ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ଆତ୍ମା ହଉଛି ଏଇ ଯେତେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଜୀବାତ୍ମା, ଏବଂ ଭଗବାନ କହୁଛି ପରମାତ୍ମା।
तापर आमर साइज होची अणु और भगवान को साइज होची विभु आमे आमर शरीर कौन होची जानुची किंतु भगवान समस्तंकर भितर कौन चलछि जानिछंती आमे होची भगवान कर जने प्रिय सेवक एवं भगवान हमको भल पाउथवा जने मास्टर तो आमे भगवान को सहित गुणात्मक रूप रे समान किंतु आकारात्मक बा क्वांटिटी रूप रे आमे भगवान को ठारू बहुत छोट तो एटा जदि आमे जितले जानिबा हमर मुक्ति हे परिबो तापर आमे देखिला एटा जानिबा पई मध्ये आमे से स्टोरी नेइतिला शिकारी रो स्टोरी आज आमे पंचम दिन रे भला एठी गोटे बढ़िया सुंदर प्रश्न अछि एटा मन समस्त मन भीतर प्रश्न आछे जे भलो लोक मान संगे कहीं खराब हुए why bad thing happens with good people why bad things happen to good people भलो लोक मान संगे खराब कहीं हुए एटा हम समस्त बारंबार प्रश्न शुणी आज से विषय आम चर्चा करवा कहीं भल लोक मान संगे खराब कहीं हुए तो ये प्रश्नर उत्तर आम पाइबा जे भगवत गीता आम जिते पढ़ुचे आम 5टा विषय जापर भगवत गीतार 5टी विषय किए कहीपर आगु भी बहुत लोग जानते जे कहीपर हाथ उठातु भगवत गीतार 5टा विषय जापर कौन कौन से किए कहीपर हाथ उठातु हाँ भागीरथी चैतन्य प्रभु कहतु कैमरा खोलिकी माइक्रोफोन अनम्यूट करंतु 5टा विषय भगवत गीतार हाँ हरे कृष्ण प्रभु हाँ रुहतु मु आपको स्पॉटलाइट कर दूची आपण कहिबे हाँ कहंतु कहंतु से कहंतु प्रभु कर्म हाँ प्रभु कर्म आउ कर्म जीव ईश्वर ईश्वर काल काल एवं प्रकृति प्रकृति बहुत सुंदर रूप कहते पकाला माता भी हाथ उठे पकाला माता जी ठीक कहतु ईश्वर जीव प्रकृति काल एवं कर्म हाँ पकाला माता जी सीरियली कहले माने प्रथमे आम जानिबा ईश्वर किए एटा आम जानिबा आम जानले भगवत गीता पढ़ले आम जानिबा ईश्वर किए आम एबे भी जानला ईश्वर होचंती भगवान कृष्ण जीव किए आम जानले आम गतकाली जानले आम जीव होचे आमे तापरे प्रकृति प्रकृति कौन आम जानिबा तापरे कर्म कौन आम जानिबा तापरे काल कौन आम जानिबा तो बर्तमान आम देखिबा आकु बढ़िबा जे भगवत गीतार 5टा विषय वस्तु प्रथमे होची ईश्वर बा भगवान की आम जानिबा द्वितीय होची जीव बा लिविंग एंटिटी आमे माने किए जानिबा तृतीय होची प्रकृति बा ए जो मटेरियल नेचर जोटा 8टी शक्ति रे गढ़ा कौन माटी पानी पवन अग्नि आकाश एवं मन बुद्धि अहंकार ये 8टी वस्तु रे एटा होची भगवान कर प्रकृति अष्टधा तापरे काल बा समय कौन एवं तापरे आमे जानिबा कर्म बा विभिन्न एक्टिविटी कौन तो प्रथमे आमे देखिबा ए प्रकृति कौन कहीं आमे भगवान के विषय जानले जीव विषय जानले भगवान किए उत्तर दियंतु किए जने भगवान किए आमे कौन प्रमाण पाइले शास्त्र कौन कहूँ भगवान किए उत्तर दियंतु हाथ उठातु किए जानी बासंती कुंभकार माता जी कहतु हरे कृष्ण प्रभु से भगवान श्री कृष्ण वेरी गुड एटा होची कंप्लीट नॉलेज आमे जिते जानूचे भगवान होचंती कृष्ण एटा होची कंप्लीट नॉलेज प्रपात थरे देखुतले जे गोटे छोट छुआ से मंदिर रे बुलुतला समस्तंगर से कानी बा साड़ी रो कानी जो थाए ना से कानी को धरकी टाणीबो माताजी से आउ से कहबो कृष्ण होचंती भगवान छोट छुआटी 2 वर्ष छुआ कृष्ण होचंती भगवान प्रभुपाद कहले यार नॉलेज होची कंप्लीट आमे जदि जानूचे कृष्ण होचंती भगवान एटा होची कंप्लीट नॉलेज तो मटेरियल वर्ल्ड बा प्रकृति कोन आमे आज देखिबा तो भगवान जंती मु आगरु कहितली भगवान तांकर जेते शक्ति अछि से शक्ति रो 1/4 रे ए भौतिक जगत को सृष्टि करिसंती 25% 1/4 माने होची 100% रो 4 भाग भागे रे ए भौतिक जगत को सृष्टि करिसंती सेटा हम भागवतम रो प्रथम अध्याय रे अछि ए केमती सृष्टि हैला ए सृष्टि विषय रे पूरा डिटेल वर्णना अछि किंतु हम एठी जानिबा जे 1/4 रे भौतिक जगत एवं तांकर बाकी 3/4 रे बा 75% पावर रे से आध्यात्मिक जगत सृष्टि करिसंती तापरे ए जो तांकर
भौतिक जगत को आमे गुटे प्रिजन हाउस बा जेल खाना सहित आमे तुलना करि परिबा। एटा आपन लागबो केनते एते सुंदर तो अछि, एते सुंदर गछ पत्र अछि, एते सुंदर प्रकृति, एई जे वनलता पहाड़ आहारे दिसे केड़े सुंदर एटा को जेल बोली कहीं भाबुचे किंतु एटी किछि फैसिलिटी दिया हैछि को मानकु जो माने भगवान को सहित विद्रोह करूछंती, रिबेलियस सोल कौन बोली रिबेलियस करूछंती भगवान सहित कौन बोली से माने द्वेष करूछंती बा भगवान सहित कौन पे विद्रोह करूछंती। किछि आत्मा एमती अछंती जो आत्मा माने चाहुछंती निजे भगवान हेबा पई, भगवान रो जो पोस्ट भगवान को देखिकी से तांको गोटे मन भीतर गोटे जेलेसी भाव आसुचे थाए ना बेले बेले आम पाखरे थाए जेलेसी भाव आसे आमे अन्य मानकर उन्नति देखि भी जेलस हो ए जेलेसी भावटा भगवान को पाखरे मध्य भगवान को मध्य हमें जेलस आरंभ हेबार आरंभ कर दो। काहे की जेलस करा हुए जदि भगवान रोबोट तैयारी करथांते रोबोट केबे तार कोनोसी इमोशन न थाए। रोबोट आमर सेवा करबा पई तैयारी करा हैछि विभिन्न प्रकार रोबोट अछि। आम घर भी गोटे रोबोट अछि से रोबोट को जदि स्विच मार देबे ताकू जदि प्रोग्राम कर देबे राति 4:30 रो उठी के गोटे गोल राउंड भलिया रोबोट अछि से घर जाकर पोछा मार दबो, घर जाकर झाड़ू पोछा मार दबो, वैक्यूम कर दबो, आगे वैक्यूम मशीन अछि वैक्यूम करबो, पछे पछे पोछि पोछि चलिबो। से गोटे रोबोट से केबे कहबो नै जे मते खाइबा को दोनो, मते ठीक समय रे चार्ज करूनो, एंती टाइप रो कोनसी जिंस से कहबो नाही। कहीं ताको प्रोग्राम ही संति करा है तुम भल लोक बोल के तुम खराब लोक ये सब किसी कहबो नाही, ताको जेमती प्रोग्राम है सेमती कराबो। किंतु भगवान मनुष्य को कौन देइछंती फ्री विल देइछंती। फ्री विल माने स्व इच्छा। जेंती आपण धरंतु आपण गोटे उदाहरण दिया जिवो गोटे झियो को किडनैप करके नहीं आसीबे तार हाथ गोड़ बांधी देबे आ तार मुंडरे बंधुक रखी देबे कहबे जे कह तू मते भल पा बोली से कौन कहबो ता पाखे तो किसी ऑप्शन नाही तो मु तते भल पाई बोली कहबो आई लव यू बोली कहबो किंतु सेठी कौन तार फ्री विल सेटा तार कौन ताको जेतले हमें फ्री कर दबा जन को फ्री से ता पाखे ऑप्शन अछि आई हेट यू कहबा पई एवं ता पाखे ऑप्शन अछि आई लव यू कहबा पई से समय ही से जदी आई लव यू कहूचे प्रकृति से भल पाउचे। तो भगवान जेतले आत्मा को भगवान कर जेतु मबेबा अंश जीव लोके जीव भूत सनातन जीव लोक मान सब जीव होचंती मोर अंश, भगवान होचंती पूर्ण आमे होचु ताकर अंश एवं भगवान ए अंश को गोटे सब बेले भल पाती, सब बेले तांको गोटे लविंग रिलेशनशिप रखिया चाहती एवं लविंग रिलेशनशिप रे जदि जने भगवान के प्रति विद्रोह भी करले ताको फैसिलिटी दियंती। जेंती गोटे बापा गोटे पिला ताको मानु नाही ताको कथा सुनु नाही कोन बापा ताको खाइबा देबार बंद कर देबे, घर बाहर कर देबे कहीं से जानू जंती से बापा हिसाब से सब भल पाउछंती किंतु पुओटा होय तो ताको भल पाई पारे कि न पारे से जेतले जानिबो बापा ता पई केते सैक्रिफाइस करूछंती बापा ताको केते भल पाउछंती एटा जेतले से बड़ होई बुझिबो तेतले ऑटोमेटिक पुणी से रिफॉर्म हबो। तो एमती प्रत्येक आत्मा उदाहरण स्वरूप आपण घरे देखंतु गोटे सिचुएशन हुए जे गोटे घरे जेतले मां माने रोटी परोटा तयारी करंती जा घरे देखबे झियो माने थांती ओ माने भी बेले बेले से करंती जे मु रोटी तयारी करबी दियो मते किचन छाड़ मु गैस रे रोसई करबी। तो माँ बापा माने से समय कौन करंती ताको बुझांती देख देख तू जदी रोसई करबो तोर हाथ पड़ी जीवो रोटी पड़ी जीवो एटी गरम तेल अछि गरम तावा अछि निया अछि तू गोटे काम कर तू मते से अटाटा आनी के दे पानी आनी के दे टमाटो आनी के दे एमती ताको साहाय्य मते हेल्प कर एटा प्रिपेयर करबे मते तू हेल्प कर एटे जदी बुझी गला छोटो छुआटा से जदी तार भल तार संस्कार भल थिबो तार सत्व गुण रे थिबो से बुझी जीवो जे प्रकृति रे डेंजर अछि से ऊपर को बोले एतकी रिस्पांसिबिलिटी नेबार तार योग्यता वर्तमान हे नहीं कि हेबो नहीं केबे भी छोट पिला आत्मा तो बड़ हुए ना ये सब भगवान को अंडर रे अछि तो भगवान पदवी मांगले भगवान चाहूचंती देबा किंतु से कहउचंती जे तू जदी एटा करबो तो पाखे सेतकी कैपेसिटी नाही तू भगवान पदवी नहीं पारिबो नाही बरं तू मते हेल्प कर। देवी देवता मान को रखिचंती भगवान जे बुझी पारुचे ताको देवी देवता बारे रखिचंती
ଏବଂ କିଛି ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବୁଝି ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ଭଗବତ ଧାମରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁବେଳେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଆନନ୍ଦ ସହିତ ରହୁଛନ୍ତି। ତ ଯୋଉ ଛୋଟ ପିଲାଟା ମାର କଥା ବୁଝିବ ନାହିଁ, ସେ କହିବ ନାଇଁ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିବି ହିଁ କରିବି, ମୁଁ ନିଜେ ରୁଟି ତିଆରି କରିବି, ମୁଁ ନିଜେ ଗ୍ୟାସରେ କରିବି, ତାପରେ ମା ତାପରେ କଣ କରନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ଲଗାନ୍ତି, ମାର୍କେଟରୁ ଯାଇକି କିଛି କିଚେନ ସେଟ୍ ଛୋଟଟା ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ କିଚେନ ସେଟ୍, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଙ୍କି, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲା, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ତାୱା, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ସେ ପିଠାପାତିଆ, ଏମିତି ସବୁ ଜିନିଷ କିଣିକି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି, କିଚେନ ସେଟ୍ ପୁରା କିଣିକି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ପିଲାଟା ଖୁସି ହେଇଯାଏ ଏବଂ ସେ କଣ କରେ, ସେ ତା ହିସାବରେ ରୋଷେଇ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ। ତ ସେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ରୋଷେଇ କରୁଥାଏ, ଯଦି ତାର ମାନସିକତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ତାର ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ଦେଖିବା, ଯଦି କୌଣସି ହିସାବରେ ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ କାମଟା କରିବା ପାଇଁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥାଏ। ବାହାରେ ଖୁସିରେ ସେ କୋଉଠୁ ବାଲି ଆଣିବ, କୋଉଠି ଗଧପୁର୍ଣ୍ଣି ଶାଗ ଆଣିବ, କୋଉଠୁ ଘାସ ଆଣିବ, ଆଉ ସେ ସବୁକୁ ରୋଷେଇ କରେ ସେ। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବସେଇକି କାହାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ସେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲି ଖାଇବାର ଆକ୍ଟିଂ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଭାବୁଥାଏ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ରୋଷେଇ କରୁଛି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଭୋକ କରେ ସେତେବେଳେ ସେ ରିଏଲାଇଜ କରେ ବା ଅନୁଭବ କରେ ଯେ ମୁଁ ଯାହା କିଛି କରିଛି ଇଏ ମୋର କ୍ଷୁଧାକୁ ମିଟେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ସମୟରେ ସେ ମାକୁ ଡାକେ, ମା ମତେ ଭୋକ କଲା ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ମା ପାଖରେ ପାଇ ହେବାକୁ ହାତ ବଢାଏ। ତ ସେ ସମୟରେ ମା ଯେହେତୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ସେ ଚଟକଣ ଦେଇକି ତୁ ପୁରା ରୋଷେଇ କରୁଥିଲୁ, ଯା ତୋରଟା ତୁ ଖା, ଏମିତି କୁହନ୍ତିନି, ତାକୁ କୋଳେଇକି ତାକୁ କୋଳରେ ବସେଇ କୁହନ୍ତି। ଠିକ ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ମାନେ ଭଗବାନ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ମୁଁ ତ ତମକୁ ଭଗବାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୋର ପଦବୀ ତୁମେ ନେଇଯାଅ, କିନ୍ତୁ ତମର ଏତେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ ବା ଏତେ ପାୱାର ନାହିଁ ଯେ ତୁମେ ଏଇ ପଦବୀକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ। ତୁମେ ତ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବାର ମୁସ୍କିଲ, ତମେ ପଦବୀ କଣ ସମ୍ଭାଳିବ? ଆଉ ଯଦି ଯିଏ ବୁଝିଗଲା ଭଲ କଥା, ଯିଏ ନ ବୁଝିଲା ତା ପାଇଁ ପୁଣି ଏମିତି କିଚେନ ସେଟ୍ କିଣିକି ଦେଇ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଦଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ମହାବିଷ୍ଣୁ, ଗର୍ଭୋଦ କସାଇ ବିଷ୍ଣୁ, କ୍ଷୀରୋଦ କସାଇ ବିଷ୍ଣୁ, ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ବିଭିନ୍ନ ବହୁତ ମାନେ ପ୍ରକୃତି ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେନୁ କାଲକୁଲେସନ ରହିଛି, ସମୟର କାଲକୁଲେସନ ରହିଛି, କେତେଟା ତନ୍ମାତ୍ର ଅଛି, କେତେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛି, ସବୁ କାଲକୁଲେସନ ରହିଛି। ତ ସେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଖେଳନା ଧରେଇ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ପୃଥିବୀରେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନସିକତାକୁ ଆମେ ପଢିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ସମସ୍ତେ ଏଇଠି କଣ ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି? ଭଗବାନ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। 6ଟି ଯାକ ଭୋଗ ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ହୁଅନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର କଳ୍ପନା ଯେ ମୁଁ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ହୁଅନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର କଳ୍ପନା ମୁଁ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଧନୀ ହୁଅନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର କଳ୍ପନା ମୁଁ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୁଅନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର କଳ୍ପନା ଯେ ମୁଁ ସବୁଠାରୁ ଜ୍ଞାନୀ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର କଳ୍ପନା ଯେ ମୋର ଯଶ ବା ମୋ ଖ୍ୟାତି, ମୋର ନାମର ଡଙ୍କା ସାରା ପୃଥିବୀରେ ବାଜିବା କଥା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସାଧୁ ସନ୍ତକୁ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ ସାଧୁ ହୁଅନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ପାଇବାର ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ରହୁଛି ସେଟା ହଉଛି ଭଗବାନ ହେବାର ଇଚ୍ଛା। ଥରେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ ଜଣେ କହିଲେ ଯେ ତମର ଇସ୍କନରେ ମୁଁ ଜଏନ କରିବି, ତୁମେ ମତେ ଭଗବାନ କରିପାରିବ କି, ଭଗବାନ ବନେଇ ପାରିବ କି? ତ ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଲେ ନାଇଁ ଭଗବାନ ତ ମୁଁ ବନେଇ ପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନର ଉପରେ ବନେଇଦେବି। କଣ ସେଟା ଭଗବାନର ଉପରେ କେମିତି ହେଇପାରିବ? ଜଣେ ଭକ୍ତ ହେଇଗଲେ ସେ ଭଗବାନ ଭକ୍ତର ଡୋରିରେ ବନ୍ଧା, ଭକ୍ତର ଭାବରେ ଭଗବାନ ବି ବନ୍ଧା ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତ ସେ କହିଲେ ତୁ ଭଗବାନ କାହିଁକି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ତୁ ଭଗବାନର ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ପାଇପାରିବୁ। ତ ଜଣେ ଭକ୍ତ ହେବ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରେ ଏବଂ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆଉ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଯେ ଭକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ସୁଦାମା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପରମ ବନ୍ଧୁ ଖାଲି ପାଦରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଛୁଟି ଆଣିକି ନିଜର ଚେୟାରରେ ବସଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର ପାଦକୁ ଧୋଇକି ସତ୍ୟଭାମା କୃଷ୍ଣ ସେ ପାଦ ଜଳ ପାନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଭୃଗୁ ଋଷି ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଛାତ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଛାତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଲାତ ମାରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଉପାଖ୍ୟାନ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞ କରାହଉଛି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ, ତ ଋଷିମୁନି ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଜ୍ଞର ଫଳ କାହାକୁ ଦେବା? ଭକ୍ତାରଂ ଯଜ୍ଞ ତପସ୍ୟା ସର୍ବଲୋକ ମହେଶ୍ୱର, ଭଗବାନ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଯଜ୍ଞ ସବୁ ତପସ୍ୟା ଆଜି ଏକାଦଶୀ ଉପବାସ କରିଛନ୍ତି, କାହା ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି? କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ। ୟାର ଭକ୍ତା କିଏ? ୟାର ଭକ୍ତା ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀହରି ବା ବିଷ୍ଣୁ ବା କୃଷ୍ଣ। ତ ସବୁ ଯଜ୍ଞର ଭକ୍ତାରଂ ଏବଂ ସର୍ବଲୋକ ମହେଶ୍ୱର। ତଥାପି ବି ଭୃଗୁ ଋଷି ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରିବା ପାଇଁ, ଭଗବାନଙ୍କର ଖ୍ୟାତିକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ
ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଋଷିମୁନି ମାନଙ୍କ ପାଖରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯଜ୍ଞର ଫଳ କାହାକୁ ଦେବା। ତ ଯୋଉମାନେ ଟ୍ରିନିଟି ଅଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ଏ ତିନି ଭିତରୁ କିଏ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି। ତ ଭୃଗୁ ଋଷି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯାଇକି ପରୀକ୍ଷା କରିବି ଏବଂ ଭୃଗୁ ଋଷି ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ। ତାଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମା ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପିତା ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡା ହଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରଣାମ କରୁନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ସମୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛ ମୁଁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ଭୃଗୁ ଋଷି ଆଇଛି ତୁମେ ମତେ କଣ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉନ। ତତେ ବ୍ରହ୍ମା ରାଗି ଯାଉଛନ୍ତି, କଣ ତୁ ଗୋଟେ କେମିତି କଥା କହୁଛୁ, ତୁ ମୋର ସନ୍ତାନ ତୁ ମତେ ସମ୍ମାନ ଜଣେଇବୁ ନା ମୁଁ ତତେ ସମ୍ମାନ ଜଣେଇବି। ଭୃଗୁ ଋଷି କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଆପଣ ତାହେଲେ ଆପଣ କ୍ରୋଧ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର କ୍ରୋଧ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏଇ ଯଜ୍ଞର ଫଳ ନେବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟତା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଭୃଗୁ ଋଷି ଯାଉଛନ୍ତି ଶିବଙ୍କ ପାଖକୁ ବା ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇପରି ଭାବରେ ଶଙ୍କରକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନରୁ ଉଠେଇ ଦେଲାରୁ ଭଗବାନ ଶିବ ମଧ୍ୟ ସେ କ୍ରୋଧିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେଇଠୁ ଭୃଗୁ ଋଷି କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲି ଆଉ ଆପଣ ଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉପକୃତ ହେଇପାରିଲେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଆପଣ ମଧ୍ୟ କ୍ରୋଧ ମୋ ଲେନ୍ସଟା ଟିକେ ମଇଳା ହେଇଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କ ମୋ ପାଖ ଭିଡିଓଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଭିଡିଓ ଅଡିଓ ବନ୍ଦ ଅଛି ପ୍ରଭୁ। नेट प्रॉब्लम है मतलब। हरे कृष्णा विनय प्रभु फोन टे कर दूंगा। हरे कृष्ण समस्ते रहंतु प्रभु लाइन पलि जाइतिला ଏବେ କଟି ଯାଇଥିଲା ଏବେ ଜଏନ୍ ହେବେ ଏବେ। हरे कृष्ण प्रभु विनय प्रभु। अरे हाँ समस्त सुना जाउछि तो। हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु सब होचे प्रभु हरे कृष्ण। तो प्रभु जी काना नेट प्रॉब्लम समस्त रहउछि कि खाली हमरटा भी होउछि। लाइन रे काना कटि गेला से लागि सब बंद हेला तो यार जॉइन हेबे जी प्रभु। समस्त था
ସମସ୍ତେ ଥାଉନ୍ ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ନେଟ୍ ରେ କଣ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା। ତ ଭୃଗୁ ଋଷି ଗଲେ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଛାତିରେ ଗୋଟେ ଆସିଲା